ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂରାଜୀ ବହିର ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବ। ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯଦି ଆସିଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଓ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଲେସନ୍ ଆବାଉଟ୍? ଏହି ଗପଟି କାହା ବିଷୟରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଦିସ୍ ଲେସନ୍ ଇଜ୍ ଆବାଉଟ୍ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ। କାହା ବିଷୟରେ? ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ବିଷୟରେ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2ରେ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଭିଲେଜ୍? ତାଙ୍କ ଗାଁର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଭିଲେଜ୍ ଇଜ୍ ଦାଣ୍ଡବୋସି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ହ୍ୱେନ୍ ଉଡ୍ ହି କମ୍ ଦେୟାର? କେବେ ସେ ସେଠାକୁ ଆସେ, ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ହି କୁଡ୍ କମ୍ ଦେୟାର ଅନ୍ ଦ ମକର ହୋଲିଡେଜ୍। ସେ ମକର ହୋଲିଡେଜ୍ରେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ହାଉ ଫେର୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍? ଏହା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ? ତାଙ୍କ ଗାଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ କିଲୋମିଟର୍ସ ଏୱେ ଫ୍ରମ୍ ରାଇରଙ୍ଗପୁର। କିଛି କିଲୋମିଟର ବା କିଛି ଦୂରରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍ର କିଛି ଦୂରରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5ରେ ଅଛି ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ରାଇରଙ୍ଗପୁର? ରାଇରଙ୍ଗପୁର କେଉଁଠାରେ? ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ହ୍ୱେର୍ ୱାଜ୍ ହି ୱାର୍କିଂ ଦେନ୍? ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ହି ୱାଜ୍ ୱାର୍କିଂ ଆଟ୍ ବାରିପଦା। ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ? ବାରିପଦାଠାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7ରେ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ହି ପପୁଲାର ଇନ୍ ହିଜ୍ ଏରିଆ? ସେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହିଁକି ଜନପ୍ରିୟ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଇନ୍ ଦୋଜ୍ ଡେଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଏରିଆ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା? ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସୋ ହି ୱାଜ୍ ପପୁଲାର ଇନ୍ ହିଜ୍ ଏରିଆ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନପ୍ରିୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8ରେ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ସାନ୍ତାଲ୍ସ କମ୍ ଟୁ ହିମ୍? କାହିଁକି ସାନ୍ତାଳମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସାନ୍ତାଲ୍ସ କେମ୍ ଟୁ ହିମ୍ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଦେୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସାନ୍ତାଳ ଲୋକମାନେ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9ରେ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ କମ୍ ଟୁ ହିମ୍? ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଯିବ ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ କେମ୍ ଟୁ ହିମ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ରିଡ୍ ଟୁ ହିମ୍। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଗୋଟେ ଚିଠି ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ପଢ଼ାଇ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10 ହାଉ ଡିଡ୍ ହି କ୍ୟାରି ଦ ଲେଟର୍? ସେ ଚିଠିକୁ କିପରି ଆଣିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଯିବ ହି କ୍ୟାରିଡ୍ ଦ ଲେଟର୍ କେୟାରଫୁଲି। ସେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସେହି ଚିଠିକୁ ଆଣିଥିଲା ବାଇ ଟିଇଂ ଇଟ୍ ଟାଇଟଲି ଟୁ ୱାନ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହିଜ୍ କ୍ଲୋଥ୍ସ। ତା'ର ପୋଷାକରେ ଟାଇଟ୍ କରି ବାନ୍ଧି ସେ ତାକୁ ଆଣିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଲେଟର୍ ଫ୍ରମ୍? ଚିଠିଟି କାହା ପାଖରୁ ଆସିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଦ ଲେଟର୍ ୱାଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ସ କଜନ୍। ତା'ର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପାଖରୁ ଆସିଥିଲା, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ପାଖରୁ, ହୁ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ମିଦନାପୁର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଯିଏକି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ମିଦନାପୁରରେ ରହେ। ତ ଏବେ ଆମେ SPG2ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି କୋଡ୍ ରଘୁନାଥ ରିଡ୍ ଦ ଲେଟର୍ ହ୍ୱାଏ? ରଘୁନାଥ ଚିଠିଟି ପଢ଼ିପାରିଲେ କି? କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ନୋ ରଘୁନାଥ କୁଡ୍ ନଟ୍ ରିଡ୍ ଦ ଲେଟର୍। ରଘୁନାଥ ଚିଠିଟି ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଦ ଲେଟର୍ ୱାଜ୍ ରିଟନ୍ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗାଲି ଆଣ୍ଡ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ନୋ ବେଙ୍ଗାଲି ୱେଲ୍ ଦେନ୍। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକିନା ସେ ଚିଠିଟି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଜାଣିନଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2ରେ ଦେଇଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୱାଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଲେଟର୍? କେଉଁ ଭାଷା ଚିଠିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା? ସାନ୍ତାଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୱାଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଲେଟର୍। ଚିଠିରେ ସାନ୍ତାଳି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ କଜନ୍ ରାଇଟ୍ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗାଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ? ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ବଙ୍ଗଳା ଅକ୍ଷରରେ ଚିଠିଟି କାହିଁକି ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଦ କଜନ୍ ରୋଟ୍ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗାଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବିକଜ୍ ଦେ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ସାନ୍ତାଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ଦେନ୍। କାରଣ ତାଙ୍କର ସାନ୍ତାଲି ଭାଷା ନଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ହ୍ୱାଟ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଡ ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍? ବୁଢ଼ାଟିକୁ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ହ୍ୱେନ୍ ରଘୁନାଥ ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଯେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଦେ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଓନ୍। ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଡ ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍। ଏହା ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରିଦେଲା।
प्रश्न नंबर 5 व्हाट मेड रघुनाथ अनहैप्पी कौन पे रघुनाथ को कौन असुखी करदेला उत्तर हो द ओल्ड मैन्स सरप्राइज मेड रघुनाथ अनहैप्पी एंड सैड। प्रश्न नंबर 6 हु इन्वेंटेड द सांताली स्क्रिप्ट सांताली लिपि किए उद्भावन करथिले रघुनाथ इन्वेंटेड द सांताली स्क्रिप्ट रघुनाथ सांताली लिपि उद्भावन करथिले। प्रश्न नंबर 7 व्हाट इज द सांताली स्क्रिप्ट कॉल्ड सांताली लिपि को कौन कहा जाए उत्तर है द सांताली स्क्रिप्ट इज कॉल्ड ओल चिकी कौन ओल चिकी है ओएल चिकी। प्रश्न नंबर 8 डू यू थिंक दैट इट वुड बेनिफिट द सांताल्स एंड अदर्स हाउ तुम भावुच कि यह सांताल मानक और अन्य मानक सुविधा करिवो किपरि यस आई थिंक that it would surely benefit the Santals and others a lot because the Santals could write in their own language in their script and the other people could not know more about Santali tradition and culture। प्रश्न नंबर 1 रे अछि रघुनाथ मुर्मू was the father of Santali script what else made him so famous रघुनाथ मुर्मू सांताल की लिपिर जनक आउ कौन तांको एते प्रसिद्ध करिथिला उत्तर हो रघुनाथ मुर्मू वाज द फादर ऑफ सांताली स्क्रिप्ट रघुनाथ मुर्मू होउछंती सांताली लिपिर जनक ही वाज ऑल्सो ए ग्रेट राइटर से मध्य जड़े राइटर थिले सो ऑल हिज राइटिंग्स मेड हिम सो फेमस से तांकर समस्त लेखा तांको प्रसिद्ध करिथिला। प्रश्न नंबर 2 व्हाट डिड ही राइट इन सांताली से सांताली भाषा कौन लिखिथिले उत्तर हो ही हैड रिटन मेनी प्लेस नोवेल्स एंड पोएम्स इन सांताली लैंग्वेज से सांताली भाषा अनेक नाटक उपन्यास लिखिथिले। प्रश्न नंबर 3 अच्छी व्हिच बुक इज रघुनाथ्स मोस्ट इम्पोर्टाट प्लेस क्यों बहीटी रघुनाथ सब अधिक गुरुत्वपूर्ण नाटक अटे उत्तर हो रघुनाथ्स मोस्ट इम्पोर्टाट प्लेस इज खेरवार बीर तांकर गुरुत्वपूर्ण नाटक है खेरवार बीर। प्रश्न नंबर 4 हु वाज मार्टिन ओरांस के मार्टिन ओरांस वाज ए फॉरेन स्कॉलर एंड राइटर मार्टिन ओरांस जड़े वैदेशिक लेखक। प्रश्न नंबर 5 वाज ही इन हाई प्रेज ऑफ रघुनाथ्स राइटिंग्स से रघुनाथ लेखागुड़िकर उच्च प्रशंसा करथिले कि उत्तर हो यस ही वाज इन हाई प्रेज ऑफ रघुनाथ्स राइटिंग्स से रघुनाथ लेखा को उच्च प्रशंसा करथिले। प्रश्न नंबर 6 अच्छी व्हिच बुक इज कॉल्ड द सांताल महाभारत क्यों बहीटी सांताल महाभारत कह जाए क्यों बही को उत्तर हो द प्ले खेरवार बीर रिटन बाय रघुनाथ मुर्मू इज कॉल्ड द सांताल महाभारत रघुनाथ मुर्मू को द्वारा लिखा जाइतबा खेरवार बीर सांताल महाभारत कह जाए। प्रश्न नंबर 7 व्हाट डिड द ओडिशा साहित्य एकाडेमी अवार्ड हिम फॉर कौन पे तांको साहित्य एकाडेमी पुरस्कार दिया जाइतिला उत्तर हो द ओडिशा साहित्य एकाडेमी अवार्डेड रघुनाथ फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द सांताली लैंग्वेज एंड लिटरेचर सांताली भाषा और साहित्य पे तांको साहित्य एकाडेमी पुरस्कार दिया जाइतिला। प्रश्न नंबर 8 रे अछि व्हाट हैज द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डन इन हिज हॉनर तांकर सम्मान पे ओडिशा सरकार कौन करिसंती इन हिज हॉनर तांकर सम्मान पे द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हैज नेम्ड द मेडिकल कॉलेज एट बारिपदा आफ्टर हिज नेम तांकर नाम अनुसार गोटे सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को तांको नाम अनुसार तैयारी करा जाइछि। प्रश्न नंबर 9 अच्छी व्हिच रघुनाथ मुर्मू कंपेयर टू कहा को रघुनाथ मुर्मू सहित तुलना करा जाए उत्तर हो रघुनाथ मुर्मू इज कंपेयर टू फकीर मोहन सेनापति रघुनाथ मुर्मू सहित फकीर मोहन सेनापति को तुलना करा जाए। प्रश्न नंबर 10 हाउ आर दे इक्वल से किपर समान फॉर फकीर मोहन सेनापति इज टू ओडिया लैंग्वेज एंड लिटरेचर रघुनाथ मुर्मू इज टू सांताली लैंग्वेज एंड लिटरेचर फकीर मोहन सेनापति जपर ओडिया भाषा साहित्य लिखिथिले सेमिति रघुनाथ मुर्मू मध्य सांताली भाषा से साहित्य मान लिखिथिले से माने समान। प्रश्न नंबर 11 डू यू लाइक रघुनाथ मुर्मू व्हाई
तुमको रघुनाथ मुर्मू पसंद कि कहीं येस वी लाइक रघुनाथ मुर्मू हाँ आमको रघुनाथ मुर्मू पसंद बिकज ही इन्वेंटेड सान्ताली स्क्रिप्ट एंड हेल्प द सान्ताली पीपुल ए लॉट कारण से सान्ताली भाषा उद्भावन करते और सान्ताली लोक मानू साहाय्य करते अगेन एज ए ग्रेट राइटर ही रोट मेनी प्लेस और से जन लेखक भाव से बहुत नाटक उपन्यास लिखी तो अभी मैं तार कम्प्रेhension एक्टिविटीज देखा एमसीक्यू चूज द राइट अल्टरनेटिव्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस सठिक विकल्पटी बाछ और वाक्यगुड़ी को संपूर्ण कर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए रघुनाथ वुड कम टू हिज विलेज दंडबोसे डैग्स एवरी संडे ऑन मकर हॉलीडेज एवरी डे के आसे ऑन मकर हॉलीडेज से मकर हॉलीडेज से गाँव को आसती प्रश्न नंबर 2 रघुनाथ वाज द ओनली एजुकेटेड मैन इन डैग्स रघुनाथ वाज द ओनली एजुकेटेड मैन इन डैग्स हिज एरिया ओडिशा वेस्ट बंगाल बिहार इन हिज एरिया ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर प्रश्न नंबर 3 द डैग्स आस्क्ड व्हाई डिडंट he write in Santali script option number A old man's cousin option number B students in Bada Matolia school option number C old man a person who could not read the letter option number C is answer old man प्रश्न नंबर 4 years after meeting the old man Raghunath invented Olchiki 5 years 7 years 10 years 20 years answer is 10 years question number 5 Raghunath Murmu was awarded by the Odisha Sahitya Academy for his contribution to DAX Santali language and in literature Santali novels Santali poems Santali plays option number A is answer Santali language and literature B match items under A match items under A with items under B. Kerwar Bir, a famous Santali play. Fakir Mohan, Odia language and literature. Martin Orans, a foreign scholar. Raghunath, Santali language and literature. Season 4, your teacher will read the following paragraph. There are some blanks. Fill them in while listening to your teacher. तुम शिक्षक निम्नलिखित अनुच्छेदटी को पढ़े से केतेक शून्यस्थान अच्छी शिक्षकों शुणा समय से शून्यस्थान गुड़ी पूरण कर ऑन मकर हॉलीडेज डैक्स वुड कम टू हिज विलेज डांडा बोसे ए फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम डैक्स टाउन इन द डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज एटी उत्तर हो रघुनाथ रायरंग टाउन रायरंगपुर ही वाज देन वर्किंग एट बारीपदा इन दोज डेज ही was the only Daxman in his area. In those days, he was the only Daxman in his area, educated. When he came home, Dax from nearby villages would come to him with their problems, Santals. Once an old man came to him, he carefully brought out a Dax letter which he had lightly tied to one end of his cloth and asked, Raghu, can you read this letter for me? It must be from my Dax cousin who lives at Midnapur of West Bengal. Season 5 टी डायलॉग्स देछि देखि नेबो ओल्ड मैन ओ रघुनाथ मध्यरे एबे हम यूसेज 6 को देखिबा देयर आर 8 सेंटेंसेस गिवन बिलो तळे 8टी वाक्य दिया जायछि फाइंड द वर्ड इन ईच व्हिच कैन टेक लीव and then add my to it read the sentences correctly प्रत्येक शब्दटी को खोज जो एल वाई जोग कर तापर से जे वाई जोग कर वाक्यटी को सठिक भाव में आउ थे लेख उत्तर हो द ओल्ड मैन ब्रॉट आउट ए लेटर केयरफुल द ओल्ड मैन ब्रॉट ए लेटर केयरफुल उत्तर हो द ओल्ड मैन ब्रॉट
आउट ए लेटर केयरफुल एठारे जीव केयरफुली। प्रश्न नंबर 2 he had tied the letter tight to one end of his cloth। उत्तर है जीव he had tied the letter tightly एथि टाइट देछि एथि टाइटली है जीव to one end of his cloth। प्रश्न नंबर 3 रघुनाथ replied said रघुनाथ replied sadly Santal's men live in Bihar Santal's mainly एठी मैन देछि एठी mainly हे जीव मैन mainly Santal's men live in Bihar संताल माने कि बिहार रे मुख्यतः वास करंती वा रहंती। प्रश्न नंबर 5 रे अछि the old man went home happy the old man went home happily। प्रश्न नंबर 6 the boy came inside the class silent the boy came inside the class silently। प्रश्न नंबर 6 रमेश walks very slowly। प्रश्न नंबर 8 he quickly got into the room। ଏବେ ଆମେ सीजन 7 को जीवा। क्वेश्चन नंबर आइरे देछि व्हेयर वाज रघुनाथ मुर्मू फ्रॉम रघुनाथ मुर्मू क्यों ठारू आसीथिले। उत्तर हे जीव रघुनाथ मुर्मू वाज फ्रॉम दांडबोसे ए विलेज इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा राज्यर मयूरभंज जिल्लार गोटे गाँ दांडबोसेरु से आसीथिले। प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 2 रे देछि Why could Santals from nearby village come to रघुनाथ कहीं सांताल रे कहीं निकटस्थ ग्रामवासी मानकरू सांताल माने रघुनाथ पाखक आसंती। उत्तर जीव Santals from nearby village would come to रघुनाथ to solve तांकर समस्या समाधान पई से माने आसंती। प्रश्न नंबर 3 What is the name of the Santali script Santali लिपिर नाम कोन। उत्तर जीव The name of the Santali script is ओलचिकी कोन ओलचिकी से लिपिर ना हैला ओलचिकी। प्रश्न नंबर 5 What did Martin Orange call खेरवार बीर मार्टिन्स ओरांस खेरवार बीर को कोन बोली कहिथिले। मार्टिन्स ओरांस कॉल खेरवार बीर द सांताल्स महाभारत सांताल मानकर महाभारत बोली कहिथिले। प्रश्न नंबर भी बा 5 रे अछि Why was he awarded by ओडिशा साहित्य अकादमी कहीं से तांको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया। रघुनाथ वाज अवार्डेड बाय ओडिशा साहित्य अकादमी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द सांताली लैंग्वेज एंड लिटरेचर तांकर सांताली लिपि और लिटरेचर वा साहित्य पई तांको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जायथिला। एबे हम सीजन 8 को जीवा। सीजन 8 रे देछि fill in the gaps in the paragraph given below with information under the stone idol picture of रघुनाथ मुर्मू रघुनाथ मुर्मू का प्रस्तर प्रतिमूर्ति तरे थिबा सूचना को नहीं निम्न रे दैथिबा अनुच्छेदर शून्यस्थान गुडी को पूर्ण कर। एठी देछि रघुनाथ मुर्मू ना होछि रघुनाथ मुर्मू तांका जन्म के भेतिले वर्णन के जन्म होतिले 5 मई 1905 मसीह से जन्म होतिले। बर्नाट केठे जन्म होतिले दांडबोसे इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मयूरभंज जिल्लार दांडबोसे ग्राम से जन्म ग्रहण करथिले। ऑक्युपेशन तांकर ऑक्युपेशन कणा आइडियोलॉजिस्ट प्ले राइट एंड राइटर तांकर वृत्ति कणा से जणे राइटर लेखक। इन्वेंटेड सांताली स्क्रिप्ट से कोन इन्वेंट उदाहरण करथिले सांताली स्क्रिप्ट से लिखिथिले। डेट के मले 1 फेब्रुआरी 1981 मसीह से मरिले बा मृत्युवरण कले। एज एट द टाइम ऑफ डेथ तांकर मृत्यु समय तांकर बयस कथिला 81 वर्ष। एबे हम तार शून्यस्थान को पूर्ण करिबा। द स्टोन आइडल स्टैंड्स फॉर डेक्स द स्टोन आइडल स्टैंड्स फॉर रघुनाथ मुर्मू। ही वाज बोर्न ऑन डेक्स ही वाज बोर्न ऑन 5 मई 1905 5 मई 1905 मसीह जन्म ग्रहण करथिले। ही वाज बोर्न एट से कोठे जन्म होइतिले
ଦାଣ୍ଡବୋଷେ ଇନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦାଣ୍ଡବୋଷେ ଠାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। He was Dax years old at the time of his death. He was an ideologist, Dax and Dax. He was an ideologist, playwright and writer. He invented Dax. He invented the Santali script. He invented the Santali script. He died on Dax. He died on 1 February 1981 से 1981 मसीहा फेब्रुआरी मास 1 तारिखରେ ମରିଲେ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ହି ୱାଜ୍ ଡେକ୍ସ ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଡେଥ୍ ତାଙ୍କର ମରିବା ବା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା 81 ବର୍ଷରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ମେମୋରେବଲ୍ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।